예, 우리 목사님 기도 한번 해주시고 말씀 받겠습니다. Pastor, ore para comenzar y recibir la palabra. Amén. Padre, gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites continuar estudiando. Estamos recibiendo mucha gracia a través de las enseñanzas y pedimos en el nombre de Jesús el Cristo que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, grabar, enraizar y naturalizar, y que podamos ser esos discípulos que tú anhelas para nosotros aquí en esta tierra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 아멘. 네, 감사합니다. Gracias. 요한복음 2장 1절로 11절 읽어주세요. Juan 2, del 1 al 11, por favor, lean. Al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. 아멘. 감사합니다. Amén, 오늘 gracias. 요한복음 2장에는 가나 혼인 잔치집에 예수님이 초대되어 갔습니다. El Señor Jesús fue invitado a esta boda en Caná, 이 잔치집에 한창 흥이 무르익을 때에 그만 포도가 모자랐습니다. pero mientras pasaba el tiempo, pasaba las horas, se acabó el vino. 어, 잔치집에 포도주가 모자라면은 큰일 나는 것입니다. Y claro, si esto pasaba, pues era algo grave. 어, 그래서 마리아가 눈치를 채고 예수님께 부탁을 했습니다. Por eso María, pues dijo, voy a pedirle el favor a Jesús. 그랬더니 이 대답이 내 때가 이르지 않았다. 나는 지금 이 집에 손님으로 와 있다. 그랬습니다. Y el Señor Jesús, pues le dice, todavía no ha llegado mi hora, yo estoy aquí como un invitado. 마리아가 얼른 눈치를 채고 주께서 무엇을 명하든지 그대로 하라 그랬습니다. Y luego María dice, pues hagan todo lo que Él diga. 이 말은 무슨 말이냐면은 예수님을 손님으로 모시지 말고 빨리 예수님을 주인으로 모셔라 이 말입니다. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Jesús no sea un invitado más, sino que Él sea el dueño de esta boda. 예수님을 손님으로 모시는 사람이 있고 예수님을 주인으로 모신 사람이 있다는 거예요. Y claro que ya no más era como un invitado, sino que Él iba a ser la persona más importante a cargo de allí. 그러니까 예수님을 손님으로 모신 집에는 기적이 안 일어나요. Pero si el Señor Jesús solamente era un invitado, no se iba a levantar el milagro.
예수님을 주인으로 모셔놓은 집에만 기적이 일어나는 거예요. Solamente cuando el Señor podía ser el dueño, entonces allí es que se levantan los milagros. 나는 왜 응답이 없을까요? ¿Por qué no tengo respuestas? 혹시 예수님을 모시기는 모셨는데 손님으로 모셔놓은 거 아닙니까? De repente tengo al Señor Jesús, pero ¿será simplemente un invitado? 손님으로 모셔놓으면은 응답이 없어요. Y si Jesús es un invitado, no puedo tener respuestas. 이스라엘 백성들이 하나님을 믿는다고 믿었는데 하나님을 손님으로 믿은 거요. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero cree en Él como un invitado. 그러니까 노예가 되고 포로가 되고 속국이 되고 고생이 많아요. Y por eso es que tienen muchas dificultades. 나는 예수님을 주인으로 모셨느냐 손님으로 모셨느냐 어떻게 알 수 있을까요? ¿El Señor Jesús será para mí un invitado o será el encargado? 예수님을 주인으로 모신 사람은 주께서 무엇을 명하든지 그대로 하는 사람이에요. Si el Señor Jesús no es un invitado, sino el encargado, entonces hago tal cual el Señor Jesús me dice que haga. 내 생각에 안 맞고 내 지식에 안 맞고 내 경험에 안 맞을지라도 주께서 무엇을 명하든지 그대로 순종하는 사람입니다. Así no vaya con mi pensamiento, así no sea conforme a lo que yo opino, hago tal cual el Señor dice que haga. 그러니까 물이 아니 포도주라고 하는 사람 앞에 물을 퍼다 주면 돼요, 안 돼요? Entonces necesitaban allí vino 안 맞아요. 안 맞아. y que traigan agua, eso no tiene nada que ver, ¿no? 그러나 주님께서 명령하셨기 때문에 물을 다가 갖다 주었더니 물이 변하여 포도주가 된 거예요. Pero porque el Señor así lo ha dicho, porque Él dice que así sea, que así lo hagan, entonces se puede transformar. 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때에 기적이 일어나는 거예요. Y cuando Él llega a ser el dueño, se levantan los milagros. 노아를 보세요. 하나님이 저 산꼭대기에다가 배를 만들어라 그랬어. Miren a Noé, Dios le dice que haga un arca, pero encima de la montaña. 아니 배를 만들려면 저 바닷가에 만들어야지요. No tiene sentido, ¿no? Si van a hacer un arca, tendría que ser al lado del mar. 노아는 내 경험을 내려놓고 내 지식을 내려놓고 하나님의 말씀대로 방주를 만들기 시작했습니다. Pero Noé, conforme el Señor dijo que se haga, él levantó, empezó a construir el arca. 그 시대에 사람들이 다 타락하고 다 죄악 속에 있고 육체가 되었고 그러나 노아는 여호와께 은혜를 받았더라. Y por eso dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. 오늘 이 시대에 다 타락하고 세상에 빠지고 죄악에 있을지라도 우리 콜롬비아 신학교에 있는 여러분들은 여호와께 은혜를 입은 자일로 믿습니다. Entonces creemos que nosotros, tanto los que están en Colombia, los que están sirviendo, hemos recibido gracia ante los ojos del Señor. 그러니까 노아는 내 지식에 안 맞아도 말씀주를 만들더니 이게 웬일입니까? 그 무슨 홍수심판을 이기고 승리하는 응답을 받잖아요. Por eso es que recibió respuestas, porque no se aferró a lo que quería, sino se aferró a lo que el Señor dijo que haga. 노아는 하나님의 말씀을 내 주인으로 모시고
하나님이 말씀하신 그대로 높이는 얼마, 길이는 얼마, 디자인은 어떻게 하고 하나님 말씀하신 그대로 말씀대로 다 준행하였더라. Y por eso es que Noé halló gracia ante los ojos del Señor y Noé hizo tal como el Señor le dijo que haga. 저와 여러분은 신앙을 어떻게 하고 있습니까? Esa es nuestra confesión de fe. 노아처럼 하나님의 말씀을 주인으로 모시고 말씀대로 준행하는 사람이 되어야 됩니다. Tenemos que nosotros ser personas que obedecen y se aferran a la palabra del Señor. 만일에 노아가 방주를 만들다가 하나님 말씀대로 안 하고 설계도를 변경시켜서 지 마음대로 방주를 만들었다면 어떻게 됐을까요? ¿Qué va a suceder si nosotros en este momento nos dijera que hagamos un arca? 만일 그렇게 방주를 만들었다면 그 무시무시한 홍수만을 견디지 못하고 방주는 파손될 것입니다. Igual esa arca, pues tiene que estar preparada para hacer lo que el Señor ha dicho que se haga. 왜 그러냐면은 그 당시에 방주 말고도 배가 있었단 말이에요. En aquel entonces, cuando el Señor lo mandó, había mucho pecado 화물선도 있고 유람선도 있고 여객선도 있고 그 당시 배가 있었단 말이에요. y también re- recordemos que habían otros barcos, habrán habido otros botes en aquel entonces, 그러나 그 배들은 하나님의 말씀대로 지은 것이 아닙니다. pero todos estos otros botes o barcos no fueron hechos conforme a la palabra de Dios. 무슨 홍수 심판이 내릴 때에 다 파손되고 말았어요. Y por eso no podían resistir, no iban a resistir este diluvio. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Por eso dice, y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. 하나님의 말씀대로 지었던 방주만이 그 무서운 홍수 심판을 이기고 안전하게 보호받은 것입니다. Y por eso pudo vencer todo lo que todo lo que estaba levantando. 이 마지막 때에 주님이 말씀했습니다. 마지막 때는 노아의 때와 같이 된다 그랬습니다. Por eso hicieron tal como el Señor le dijo que haga. 노아 때 같이 사람들은 타락하고 육체가 되고 죄악 가운데 살아간단 말이에요. En el tiempo de Noé había mucha gente que estaba amando solamente la carne, amando solamente las cosas, sus pensamientos. 그러나 노아는 함께 은혜를 입었더라. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. 저와 여러분이 이 마지막 때에 은혜 입은 자로 오늘 이 신학교에 와 있는 거예요. En los últimos tiempos nosotros hemos recibido gracia delante del Señor, por eso estamos hoy en este seminario. 여러분들이 이 시대의 노아입니다. Ustedes son los Noé de esta época. 그래서 신학교에서 시간 주시는 말씀을 붙잡고 구원의 방주를 만드는 거예요. Y así tenemos que nosotros tener la palabra y disfrutar de esta palabra. 아브라함을 보세요. Miren a Abraham, 75년 동안 정든 고향을 떠나라는 거예요. a 75 años, dice que salga de su tierra. 근데 아브라함은 내 경험을 내려놓고 내 지식을 내려놓고 말씀을 쫓아가니라. Y por eso Abraham, él no vio su situación, sino que él siguió la palabra de Dios. 아브라함은 하나님의 말씀을 주인으로 모시고 말씀이 가는 데까지 가고 말씀이 멈추는 데 멈추고 말씀을 따라가는 거예요. Y fue según la palabra, él lo hizo según la palabra de Dios.
어느 날 하나님이 아브라함에게 말씀했습니다. Y lo que él hizo fue según la palabra del Señor. 아브라함, 네 사랑하는 독자 이삭을 모리아 제단에 번제로 바치라 그러는 거예요. Y por eso dejó la casa de su padre y se fue tal como el Señor le había dicho. 그런데 아브라함 말씀대로 준행하는 거예요. Entonces, luego Abraham se da cuenta que todo sucede tal cual la palabra de Dios. 아브라함이 그때 얼마든지 핑계 댈 수요. Abraham también tenía sus excusas. 자, 부인하고 언혼하면은 수도 있어. ¿Ok? 하나님이 아브라함에게 이삭을 번제로 바치라 그랬잖아요. 부인하고 언혼하면은 부인이 말려버리니까 안 바칠 수 있단 말이죠. Y luego, cuando ya tuvo su hijo Isaac, el Señor se lo pide como sacrificio. 그런데 부인하고 언혼하지 않았어요. Imagínense, se hubiera puesto de repente la esposa, pero la esposa no se opuso tampoco. 또 하나님이 아브라함을 3일 길을 가게 했어요. Abraham solamente obedeció a la palabra de Dios. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 작심 3일. 아브라함이 진짜 믿음인가 그냥 믿는 건가 확인하는 거예요. Porque allí realmente estaban confirmando cuánto Abraham creía en el Señor. 그리고 아브라함은 종들을 미리 산 아래에서 기다리라 그랬어요. Y por eso el Señor decía, pues mira lo que yo voy a tener para ti. 아브라함이 조금만 인본주의를 쓰면은 그 종들을 데리고 올라가면 돼요. Y Abraham, por eso, tomó a su hijo, lo llevó arriba, al monte. 종들을 데리고 올라가 가지고 칼을 들어서 있으면 어때요? 종들이 말리죠. Claro, incluso sus siervos que iban a ir con él le dijo a Abraham, quédense. 그러나 아브라함은 그걸 미리 예상하고 종들을 산 아래에 기다리라 그랬습니다. Le dijo, esperen, porque Abraham ya sabía lo que iba a pasar. 그리고 이삭을 모리아 제단에 번제로 바치려고 칼을 들었을 때에 하나님이 천사를 보내가지고 아브라함아 아브라함아 이 아들 이삭에게 손대지 말아라 그랬어요. Y allí es cuando el ángel del Señor interviene y le dice, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. 아브라함은 끝까지 말씀대로 준행하였습니다. Pero Abraham, ¿qué hizo? Siguió la palabra del Señor hasta el final. 주께서 무엇을 명하든지 그대로 하라 그랬습니다. Cualquier cosa que el Señor diga, hay que hacerlo tal cual. 모세를 보세요. Miren a Moisés. 80세가 되어서 낙심하고 있는데 하나님이 말씀으로 찾아오셨어요. Tenía 80 años, pero la palabra del Señor vino hacia él. 모세야 모세야 네 발에서 신을 벗어라. Moisés dice, quítate tus sandalias. 모세는 그 자리에서 무릎을 꿇었을 때에 하나님께서 말씀했습니다. Y así tal cual, Moisés se quitó sus sandalias. 내 백성 이스라엘을 꺼내라. 피 제사를 드려라. Saca a mi pueblo, ofrece sacrificio de sangre, le dijo. 피 언약을 회복해라. Que restaure el pacto de la sangre. 피를 볼 때에 모든 저주 재앙이 넘어가리라. Y así es como se restaura lo verdadero mediante la sangre. 모세는 겁이 났습니다. Y Moisés, él comenzó así. 나는 나이도 많고 가진 것도 없고 내가 어떻게 할 수 있을까?
pero él tuvo también sus dudas. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Tengo ya edad, no creo que pueda hacerlo. 그러나 하나님의 말씀을 붙들고 바로 왕 앞에 가서 담대하게 했습니다. Sin embargo, él fue ante el faraón para poder hacer lo que el Señor le dijo que haga. 모세는 말씀만 믿고 간 거예요. Moisés fue como el Señor dijo, 가진 것은 지팡이 하나밖에 없었습니다. y lo único que tenía era el bastón. 그래서 지팡이 하나 가지고 가서 말했는데 하나님이 역사하셨어요. Solamente con su vara fue y el Señor hizo las obras. 기적이 일어났어요. Se levantó milagros. 10가지 기적이 일어났어요. Y se levantaron las 10 maravillas. 말씀을 주인으로 모시고 그 말씀대로 순종할 때, 그 말씀대로 움직일 때에, 그 말씀대로 실천할 때에 그 말씀대로 응답받는 것입니다. Y tal cual dijo, tal cual se cumplió, tal cual dijo, tal cual se levantaron las obras. 주께서 무엇을 명하든지 그대로 하라. Tal cual dijo el Señor que se haga. 모세는 하나님의 말씀을 주인으로 모시고 그대로 6월절 어린양의 피를 발랐더니 모든 저주 재앙이 넘어가고 말았어요. Y así es como Moisés hizo, conforme el Señor le había dicho que haga. 홍해 앞에서 마찬가지입니다. Lo mismo fue ante el Mar Rojo. 홍해 앞에서 이스라엘 백성들을 또 걱정하고 난립니다. El pueblo de Israel estaba tan asustado ante el Mar Rojo. 모세는 말했습니다. 너희는 가만히 있어서 하나님이 하시는 것을 봐라. 하나님이 하신다. Y allí es cuando Moisés dijo, quédense quietos, vean lo que el Señor hará hoy. 모세는 하나님의 말씀을 주인으로 모시고 그대로 순종했더니 홍해 바다가 쩍 갈라지고 말았어요. Así es como el Señor llevó a cabo la obra por medio de Moisés. 우리가 말씀 붙잡고 가면 홍해도 갈라지고 이 것입니다. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra, se pueden abrir los mares. 말씀 붙잡고 가면은 가나안을 정복하게 되는 것입니다. Cuando nos aferramos a la palabra, conquistamos Canaán. 베드로 보세요. 말씀 받기 전에는 예수님을 부인하고 도망갔어요. Miren a Pedro, antes de recibir la palabra, cómo fue él. 부활하신 주님을 만나서 말씀을 받았습니다. Pero cuando vio al Jesús resucitado, recibió la palabra. 베드로가 말씀 붙잡고 달라졌어요. Cuando Pedro se aferró a la palabra, cambió. 말씀 붙잡고 베드로는 마가다락방에 시대적인 메시지를 전거했습니다. Y allí recibió el mensaje de la época. 삼천 제자가 일어났어요. ¿Ustedes? 삼천 제자가 일어났어요. Se levantaron 3000 discípulos 그리고 성전 미문에 안전병이를 일으켰어요. y por eso es que se levantaron también milagros como levantar al hombre cojo. 하나님께 크게 영광 돌리는 예수님의 제자가 되었어요. Y así es como los discípulos del Señor Jesús también se levantaron. 예수님을 손님으로 모실 때에는 예수님을 부인하고 도망간 베드로. Pedro, cuando Jesús aún era un invitado, él huyó. 예수님을 주인으로 모실 때에 기적이 일어났습니다. Pero cuando él llegó a ser el dueño, se levantaron los milagros.
목사님, 할렐루야. 우리가 목사님 안 들립니다. Se cayó la señal del pastor. Sí. Ya está reconectado. 목사님, 예, 예. 이제 괜찮아요? 예, 목사님. 예, 예, 예. 자, 오늘 요한복음 2장에서는 예수님을 주인으로 모실 때에 기적이 일어났다. Entonces el Señor Jesús, el día de hoy, en Juan 2, levanta un milagro. 자, 그러면 예수님을 주인으로 모셨다는 증거가 뭐냐? ¿Y cuál es la evidencia que Él es el dueño? 주께서 무엇을 명하든지 그대로 하라 그랬습니다. Dijeron, hagan tal cual diga el Señor. 여러분, 말씀이 강단을 통해서 Por eso la palabra tiene que ser por medio del púlpito. 목사님, 이제 괜찮아요? 예, 목사님. 예, 예, 예. 그래서 하나님의 말씀을 붙들고 내 삶에 실천하는 거예요. Yo tengo que tomar la palabra de Dios y aplicarlo en mi vida. 그 말씀대로 실천할 때에 그 말씀이 살아서 운동력 있고 어떤 날선 것보다 예리한 말씀이 되어서 말씀 성취를 보게 될 것입니다. Cuando aplico y pongo en práctica la palabra, voy a ver cómo esta palabra se cumple en mi vida. 물이 변하여 포도주가 되었다 그랬습니다. Por eso el agua que ellos habían puesto se transformó en vino. 오늘도 기적은 일어납니다. Hoy también se pueden levantar los milagros. 오늘도 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. Hoy también Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y siempre. 예수님은 그리스도 모든 문제 해결자가 되십니다. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. 그 예수님을 사도 바울은 최고 지식이라고 말했어요. Y el apóstol Pablo dijo que Jesús es el mejor conocimiento. 예수 그리스도를 최고 가치라고 말했어요. El Señor Jesús es nuestro mayor valor que tenemos. 빌립보 3장 8절로 9절에 내 주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하여 전에 가졌던 것은 다 배설물이라 고백했어요.
Filipenses 3, del 8 al 9, el Señor Jesús para nosotros es el mejor conocimiento que tenemos. 저와 여러분은 예수 그리스도를 어떻게 믿고 있습니까? ¿Cómo es que estamos creyendo en el Señor? 손님으로 믿고 있습니까? 주인으로 믿고 있습니까? ¿Lo creo en Él como un invitado o como el dueño? 예수 그리스도를 최고 가치로 믿고 있습니까? Y creemos en Jesucristo como lo mejor para nosotros. 그렇다면 여러분의 삶의 현장에 기적이 일어나게 될 것입니다. Por eso en nuestros campos se van a levantar los milagros. 예수님을 주인으로 모시고 우리 콜롬비아 신학교에서 하나님의 큰 역사가 시작이 될 길을 바랍니다. Y eso que ustedes puedan tener esta gran respuesta de Jesús en sus campos. 예수님을 주인으로 모신 여러분은 지금부터 큰 꿈을 꾸고 그림을 그리고 하나님의 위대한 역사를 이루시기를 바랍니다. Y eso que esta gran respuesta sea sobre cada uno de ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 예수님을 다시 한번 내 주인으로 모셔드립니다. Hoy quiero recibirte, Señor, como mi Señor, como mi dueño. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 믿습니다. Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.